गुजारिश करता हूँ महदुल कुरान करीम के मुअज़्ज़ज़ उस्ताद क़ारी अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी साहब के होनहार शागिर्द मेरी मुराद जनाब क़ारी मोहम्मद वसीम अज़ीज़ी साहब उनसे मुल्तमिस हो कि तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम हमीद फरमाएं। माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. तिलावत कराम हमीद की सादत हासिल कर रहे थे जनाब कारी मोहम्मद वसीम अजीजी साहब।